Hello everyone, welcome back to my Kerala vlog day 2। तो जमती कि आपण मैंने जानी मु एबे केरला रे अच्छी एंड मुन्नार रे माने केरला रे मुन्नार रे अच्छी बट मुन्नार रे आज हमरो लास्ट अभी चेकआउट हम। तो देखंतु माने रूम रू हमरो बालकनी रो व्यू जावाक इच्छा होनी, बहुत कष्ट हो जावाक। एबे आमे जीवु आलेपी हाउस बोट रे। आज हमर पूरा रहिबार अछि, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब इंक्लूड अछि माने आम आइटिनरी रे। तो एबे आम बाहर की चेकआउट करना होटेल रू जीवु आलेपी। तो मु आपन को देखौ कौन कौन हो कौन नाई पड़ जाऊ कौन नाई बाय गाइस। देखंतु मुझे कहती मुन्नार आसवाई इच्छा होना बिकॉज माने एते सुंदर व्यू एंड एते बढ़िया जगह माने पूरा सबुआड़े ग्रीनरी ग्रीनरी माने जिते माने जो कहते कि माने निश्वास प्रश्वास नबारे माने जदि बेस्ट जगह होता है सेटा होची से जगहटा माने एते सुंदर लगुए से नेचर से किचिर मिचिर शब्द पक्षी मानकर चढ़ई मानकर मॉर्निंग रो व्यू माने उफ माय गॉड कौन कहि आप निजे ही देखंतु। मु आउ किछि माने कहि पारुनी। सेति मे भी केरला को कहती गॉड्स ओन कंट्री बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। एते नीट एंड क्लीन माने सहर मु केबे कोठी भी देखिनी, कोठी भी टिके भी अपरिष्कार कि कौन सी जगह भी माने आवर्जना किछि भी नाही। एते नीट एंड क्लीन और एते फ्रेश एयर माने ब्रीदिंग नबा को एते सुकून फील होता है कौन कहबी भाई। लाइफ रे थरे केरला निहाती जाओ। देन तापरे आमे नेचर को एमती एंजॉय करी 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 चलिलु आमे थेकड़ी बिकॉज आमको एलिफेंट्स मान सहित किसी एक्टिविटीज करिवार थिला। तो आमे डायरेक्ट मुन्नार टू थेकड़ी रे जाई पहुंची गलु। आमे आसचु हाथी देखिया को, हाथी देखिया को नो एलिफेंट सवार। एटी भाई को सहित बेसी टिकेट कर, बहुत टिकेट चार्जेस कर पर पर्सन कर 2000। अरे बोनस दे दो, एक घूंट पानी पिला तो ऐसे करने का ऑप्शन नहीं है जी। बस थोड़ा सा बने ना ऐसे चाहिए ना, टिकट चाहिए। तो दुनिया सारा बार्गेनिंग करी कि आमे फाइनली जाउचु हाथी देखिया को नुह एक्टिविटी विथ एलिफेंट्स। तो एलिफेंट सावर अच्छी, एलिफेंट्स राइड्स अच्छी, एलिफेंट मान को खोएबा पई अच्छी। तो से सब करिवो एक्टिविटी आ। चलंतु देखिबा, चलो। ये है मेरा पति देव। ले हाथी या बिचले लौचंती। एलिफेंट्स मानक सहित एक्टिविटी करने आमको पर पर्सन 800 से मैंने चार्ज करथिले। तो आमे 800 लेखे देकिना जेलो भीतर को एंट्री कर। हमरा हाथी आसीगन ला ला ला। एठी आउ जण कपुलकर चली एक्टिविटीज। तो से माने रिटर्न करुले देन तापर आमे जाइथिलु। फास्ट डर लगुला हाथी उपरे बसिया को, देन तापर बसीगला मजाटा जानिलु हाथी उपरे बसियार मजा
କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଡର, ପ୍ରବଳ ଭୟ। ହାତୀ ଉପରେ ବସିକି ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ହାତୀ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖାଲି ଡର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ହାତୀ ପାଖକୁ। ମୁଁ କହୁଛି ହାତଟା ଟିକେ ଏମିତି କର ନା, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ତ ଡର ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ। କୁନି ପିଲା ମାନେ ପଇସା ତ ଓର୍ଥ ଇଟ୍ ଲାଗିଲା ନା। ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ନେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। କଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମିମ୍ପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି? ନାଇଁ ତ ଆନ୍ଦ୍ରି ଅଞ୍ଜିରି ବୋଧେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଏ ହାତୀ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଗାଡ଼ି। ଚାଲ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଖାଇବା। ସେଠି ତ ଆମର ସବୁ ଅଛି ଲଞ୍ଚ ଫଞ୍ଚ। ତାପରେ ପାଖରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଟକେଇକି କିଛି ଟାଇମ୍ ସେଠି ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ। ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲୁ। ଦେନ୍ ଚାଲିଲୁ। ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଲୁ। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ କହିଲେ କି ଯାଉ ୱାଟରଫଲ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭୋକ କଲା ବିକଜ ଆମେ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକିନା ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ଫେଗି ଖାଇଲୁ। ଯେଉଁଠି ୱାଟରଫଲ୍ ଥିଲା ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ଆମେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇଲୁ, ଖାଇକିନା ଚାଲିଲୁ। ଯାହା କୁହ ଭାଇ, ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାର ଚାହିଦା କିଛି ଅଲଗା, ସେଠିକାର ଟେଷ୍ଟ ବି କିଛି ଅଲଗା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ କଲେ ବି ସେମିତିକା ଟେଷ୍ଟ ବାହାରେନି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ଭ୍ୟୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଆମେ ସେ ଥେକିଡ଼ିରୁ ପୁଣି ବାହାରିଗଲୁ ଆଲେପି। ଆମକୁ ସେଠି ପାଖାପାଖି 140 କିଲୋମିଟର୍ସ ନା 130 କିଲୋମିଟର ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଗିଲା। ମାନେ ବହୁତ ବାଟ, ମାନେ ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମାନେ ଏନଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଏମିତି ନେଚର ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରି ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଆଲେପି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟ୍ରିପ୍ର ଯଦି ବି କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର ଦେନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେୟାର କରିଦେବି। ମାନେ କେମିତି ଯାଇଥିଲୁ, କେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଥ୍ରୋରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆମକୁ କେମିତି ଟାଇପ୍ର ହୋଟେଲ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଆମର ପ୍ୟାକେଜ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଟିକେଟ୍ସ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ରହିଲୁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର ଦେନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ସବୁ ମାନେ ଆମେ ଜାଗା ଯାଇଛୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ୟା ପରେ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି ତା ଉପରେ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।
एंड फाइनाली आम पहुँची गलु आसी आलेपी एटा थिला आमर हाउस बोट जोटा कि 2टा रूम थिला पूरा गोटे हाउस बोट पूरा आम बुकिंग कर देथिलु 2टा रूम थिला तो आम 4 जन थिलु चलो तो सेठी आम ओवरनाइट स्टे कर कोठू धरा है के आइले आम आसी पहुँची गलु आलेपी हाउस बोट रे रहिबु जदि आज ब्लॉग भल लगे सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलि बाय पुणी देखा आउ गोटे ब्लॉग टिल देन बाय स्टे ट्यून्ड।